अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लसबेला में वातिल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे के बाद मुसाफिर बस को आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक हैवी मशीनरी की मदद से बस को सीधा किया गया। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। हादसे में जख्मी होने वाले 10 अफराद को कराची सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। लसबेला से ये खबर है, जहां लसबेला में ओथल के करीब मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे के बाद मुसाफिर बस को आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक हैवी मशीनरी की मदद से बस को सीधा किया गया। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 10 अफराद को कराची सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब दीपालपुर में भूमन शाह हवेली रोड पर वैन दरख्त से टकरा गए। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमिर नज़ीर कंबो से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया दीपालपुर हवेली रोड पर वाकया भूमन शाह के करीब चिंगची वैन दरख्त से टकराने के बहस पेश आया। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें एक खातून 2 मर्द शामिल हैं। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जी ठीक है आमिर नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि लकी मरवत में दहशतगर्दों का एक और वार। पुलिस की मोबाइल पर हमला। पुलिस ने हमला नाकाम बना दिया। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी, दोनों मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना गजनी खेल से गिरफ्तार इश्तिहारियों को थाना लकी मरवत मुंतकिल किया जा रहा था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ डॉक्टर रिजवानुल्लाह से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। थाना गजनी खेल पुलिस रात पुलिस मोबाइल में चोरी, डकैती समेत दीगर मुकदमात में अनीसा और लतीफ नामी गिरफ्तार इश्तिहारियों को तफ्तीश के लिए थाना लकी मरवत मुंतकिल कर रही थी। मियावाली रोड पर वांडा सतारी कोरोना के करीब पुलिस मोबाइल वैन पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वैन में मौजूद जेर हिरासत मुलजिम लतीफुल्लाह जख्मी हो गया, जबकि नफी और गिरफ्तार दूसरा मुलजिम अनीस महफूज रहे। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और जख्मी मुलजिम को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी डॉक्टर इरफानुल्लाह हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मेलसी और गिरदोनवाह में तेज तूफानी आंधी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। आरसी कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तेज हवाओं के बायस घर में तंदूर के कोयले की चिंगारी से आग भड़क उठी। आग लगने से कीमती गाड़ी समेत मुतादिद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग तंदूर के कोयले की चिंगारी से लगी। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रसूलपुरा में दरख्त और बिजली का पोल गिर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। अब आपको आगाह करते हैं कुछ मौसम के हाल से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और बारिश ने 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। गुजरावाला में छत और दीवार गिरने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी और जान की बाजी हार गए। मेलसी में भी दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई लुकमाए अजल बन गए। शेखुपुरा में भी आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तो उधर लाहौर, कसूर, सरगोधा, झंग, अटक, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मरी में भी बाराने रहमत, इस्लामाबाद में भी अब्रे करम बरसा। मौसम खुशगवार हो गया। चित्राल में तूफानी बारिश और यालाबारी से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। पेशावर और मर्दान की नदी नालों में तूफानी आ गई। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी।
फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई, मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर अपनी औकात में रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक बार फिर गवर्नर पर बरस पड़े। बोले, एक आदमी ने मुझे 9 मई का मुजरिम करार दिया, वो खुद ही गवाह है, खुद ही वकील और खुद ही जज बना हुआ है। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद ना की तो उसकी गाड़ी, पेट्रोल और खाना बंद कर दूंगा। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के हुकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। विफाक ने तासुब जारी रखा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी हैसियत है कि मैं इसका नाम लूं। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, रोजाना बैठ के। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रह, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? पीटीआई के वजीर आला गवर्नर को धमकियां देना बंद कर दें, अली अमीन वजीर आला रहें, गुंडे ना बने। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन का अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में शर्जील नाम मेमन का कहना था कि गंडापुर को केपी का नहीं सिर्फ पीटीआई का वजीर आला समझते हैं। लगता है गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, वो गलती से वज़ीर आला बन गए। गवर्नर को धमकी महज एक फ़र्द की तौहीन नहीं बल्कि हमारे आइनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी अहम आइनी ओहदे पर फाइज है। फैसल करीम कुंडी को धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। आला ओहदे पर फाइज शख्स की धमकियाँ संगीन नोयत का मामला है। केपी के गवर्नर, केपी के वज़ीर आला के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त खत्म, अब बानी पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। एक गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर आला केपी अगर गवर्नर को बाहर फेंकने की धमकी देंगे तो फिर उन्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस, मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी, फैसल वावडा का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा से तौहीन अदालत शोकास नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं शायद ही किसी को मिली हों। मुस्तफ़ा कमाल ने तो सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली, लेकिन फैसल वावडा डट गए। बोले, मुआफ़ी के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। अदालत का जो फैसला भी हुआ है उस पर अमल करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि रऊफ हसन जजेस को अंधे बहरे कह रहे हैं। मैंने अदलिया से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। तो खड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। जो रऊफ हसन साहब पीटीआई के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को डाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपॉलोजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की। मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वुज़रा और अरकान सिंध असम्बली की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल का कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ अपने वादे पूरे करेंगे। बानी पीटीआई पर ध्यान देना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। उनके अपने मुकदमात हैं, वो खुद मुकाबला करें। ये सब कुछ मकाफाते अमल है। कुछ वुज़रा की अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कुछ की नहीं। वज़ीर आला चेक करें कि वुज़रा दफातर जाते हैं या नहीं।
اب 5 دفعہ جیت کے آئے ہیں اور یہ مجھے سستی نظر آ رہا ہے اور میں چاہ رہا کہ میں سستی آپ کا ختم کروں. اس لیے الیکشنز تو اب کافی مہینے پہلے گزر چکے. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا بہت اچھا مجھے رپورٹس ملتے رہتے ہیں اور آپ میں سے کچھ کے رپورٹس اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تمام ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز اسی محنت کے ساتھ کام کرے اور نظر آئے. وفاقی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ پیسہ رکھیں گے، امید ہے کہ وہ وعدہ پورا کریں گے بجٹ تک. پاکستان کے عوام وفاق کی جو نفرت کی سیاست ہے وہ اس میں اتنا دلچسپی نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل. تو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے اپنے مسائل کا حل دینا چاہیے، نہ کہ یہ عمران کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق. اس کا اپنا کیسز ہے، اپنا کیسز کا مقابلہ کرے. ہماری نظر میں یہ متفق عمل ہے. تو ایک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پارلیمان کی اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کانسٹیٹیوئنسیز اور اپنے عوام کو ٹائم دینا پڑے گا اور وہی عوامی رابطہ ہے. بانی پی ٹی آئی کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک میں ہی رہیں گے. بات گھر کے مالک سے ہوگی، باہر کھڑے ٹھیلے والے یا مالی سے نہیں ہوگی. سابق صدر عارف علوی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد میں وکلا سے خطاب میں کہا، آپ کو خوف ہے کہ بانی پی ٹی آئی آزاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ غصہ اور نفرت ختم کریں، قانون کی بالادستی بحال کریں اور سیاسی جماعت کا مینڈیٹ واپس کریں. ان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو، تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا. میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا، گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. اگر چوکیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا. میں بالی سے تو بات نہیں کروں گا. باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں، یہ 47 والے ہیں، یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں. میرا ملک ہے، میں پھر بھی کہوں گا واحد راستہ میرا ملک ہے نا. جو گھر میں قبضہ کیے بیٹھا ہو اس کو تو ضرورت ہی نہیں آپ سے بات کرنے، مگر جس کا گھر ہوگا وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائے گا، کیونکہ میرا گھر ہے، میں تو ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو ضمانت نہ ہونے والے مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا. پولیس رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف 42 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 19 میں وہ ضمانت نہیں لے سکے ہیں. شاہ محمود قریشی نے 16 میں سے 3 کیسز میں ضمانت نہیں لی. حماد اظہر نے تمام 3 کیسز میں ضمانت نہیں لی. مراد سعید نے بھی 8 میں سے 2 مقدمات میں ضمانت نہیں لی. عدالتی رپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں. میڈیا عدالتی کارروائی کو رپورٹ کر سکتا ہے. صرف سنسنی خیز ٹکٹ چلانے پر مسئلہ ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی ریمارک. صحافتی تنظیموں کی درخواستوں پر سماعت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے. پیمرا نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت کا اس معاملے سے تعلق ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ یہ پیمرا کا معاملہ ہے، وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈپٹی کمشنر شرقی نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا. عدالت میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر شرقی شہزاد فضل عباسی کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس کمیٹی میں دہشت گردی کے خدشات سے آگاہ کیا. وہ ایس ایس ٹی کی رپورٹ کے بعد ہی اجازت دینے کی مجاز ہیں. جلسے میں قومی سطح کے لیڈر شریک ہوں گے. امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے تک جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈی سی شرقی نے جواب میں کہا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا. توہین عدالت کی درخواست بے بنیاد ہے. پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی سربراہی بیرون ملک بیٹھے جبران الیاس اور اظہر مشوانی کر رہے ہیں. وہی اس ویڈیو کے ذمہ دار ہیں. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر علی گوہر اور سیکریٹری جنرل رؤف حسن نے ایف آئی اے ٹیم کے سامنے جواب جمع کرا دیا. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے متنازع ٹویٹ کا معاملہ. رؤف حسن اور بیرسٹر گوہر سے ایف آئی اے ٹیم کی تفتیش اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق دونوں تسلی بخش وضاحت نہ دے سکے. ٹیم نے بیرسٹر گوہر سے 4 گھنٹے جبکہ رؤف حسن سے 2 گھنٹے تک سوالات کیے. تفتیش کے دوران انکوائری افسر نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا پالیسی بیرون ملک بیٹھے لوگوں کے حوالے کیوں کی گئی، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی میں شمولیت سے قبل معاملات طے پا چکے تھے. بیرسٹر گوہر کا کہنا
تھا کہ تصادم اس حد تک نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کا کوئی پرامن حل نکالنا چاہیے۔ تفتیشی افسر نے رؤف حسن سے بھی سوال کیا کہ موجودہ عسکری قیادت کی تصویر لگا کر کیا مماثلت پیش کی جا رہی ہے، جس پر رؤف حسن نے جواب میں کہا کہ یہ باتیں بانی پی ٹی آئی کی نوٹس میں لائیں گے اور جوابات حاصل کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ چین 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مفت تربیت دے گا۔ چینی ٹیکنالوجی کمپنی اور پاکستان کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان میں سیف سٹیز کے قیام، ای گورننس، کلاؤڈ سروسز اور معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن میں بھی بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کے ساتھ چین کے شہر شینزن میں ہواوے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں وزیر اعظم کا روایتی موسیقی سے استقبال کیا گیا، جبکہ ہواوے ہیڈ کوارٹرز کو پاکستانی ٹرک آرٹ سے مزین کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین ہواوے کو پاکستان کے دورے اور سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے دی۔ ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اگر ہم ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے۔ پاکستانی تاجر چینی ماڈل اپنائے، وزیر اعظم شینزن میں 1 اسٹیپ سروس سینٹر، میوزیم اور ہواوے ہیڈ کوارٹرز بھی گئے۔ چینی حکام سے بریفنگ لی، شہباز شریف کی چینی ٹیک کمپنی کے چیئرمین سے بھی ملاقات، کمپنی کا موبائل فونز، الیکٹرک بائکس اور جدید زراعت میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین، شینزن میں بزنس فورم سے خطاب، بولے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آج پاکستانی معیشت کا چین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان میں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بزنس کونسل قائم کی۔ If you compare the figures of 50s and 60s, in many ways our economic indicators were comparatively better than China, and today there is no comparison. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی تاجروں کو چینی ماڈل اپنانے کا بھی مشورہ دیا، کہا پاکستانی کمپنیوں سمیت دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے۔ Find out ways and means how to move Chinese textile industry to Pakistan and touch joint collaboration, joint investments, how to move in leather industry, progress in steel and engineering. وزیر اعظم شینزن میں 1 اسٹاپ سروسز سینٹر، میوزیم اور ہواوے ہیڈ کوارٹرز بھی پہنچے۔ چینی حکام سے بریفنگ لی، شہباز شریف نے چینی ٹیک کمپنی کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی، کمپنی نے موبائل فونز، الیکٹرک بائکس اور جدید زراعت میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں 84 اداروں کی نجکاری زیر غور ہے۔ SIFC سرمایہ کاروں کے حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک چین بزنس فورم سے خطاب، کہا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے مہنگائی پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، لیکن حالیہ دنوں میں مہنگائی کی شرح میں واضح کمی آئی۔ پاکستان کی کرنسی چند ماہ میں مستحکم ہوئی ہے، حکومت کے اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر توجہ مرکوز ہے۔ We are going for a very deep structural reforms. Actually, 2018 when we reached 24th economy and the PricewaterhouseCoopers projected Pakistan to be the part of G20 within few years. Unfortunately, as I said, we missed the train, but we are working fast track to reach back where we left in 2017, and not only to reach 24th economy, but also to join in few years the G20. So the structural reforms is the name of the game. The consolidation of what we have done so far will be there. Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%. Has come down to a little over 11% in May. Pakistan's economic front, all macro indicators are moving in the right direction with a positive trajectory. Not only in terms of our traditional sectors in terms of textiles, but agriculture on the back of bumper crops and information technology and agriculture, because these are going to be real levers of growth as we go forward in Pakistan. اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں ICC T20 ورلڈ کپ 2024 نویں میچ میں یوگینڈا نے پاپوا نیو گنی کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاپوا نیو گنی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 77 رنز کا ہدف دیا تھا، یوگینڈا نے 16.4 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔ 10ویں میچ میں آسٹریلیا نے عمان کو 165 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں عمان کی بیٹنگ جاری ہے۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان آج کھاتا کھولے گا۔ قومی ٹیم پہلا میچ امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ امریکی شہر ڈیلس میں کھیلا جائے گا۔ روایتی حریف بھارت سے 9 جون کو گرین شرٹس کا سامنا ہوگا۔
ICC ایونٹ ہمیشہ بڑے چیلنج ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ڈیلس میں پریس کانفرنس میں فاسٹ بالر محمد عامر کا کہنا تھا کہ اچھی پرفارمنس کے لیے پر امید ہیں، ہر میچ جیتنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ موسم ہمارے قابو میں نہیں، شاداب اور اعظم خان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ بھارتی انتخابات 2024 کا منقسم مینڈیٹ، کنیا کماری میں 45 گھنٹے سادھنا بھی کام نہ آ سکی۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی اپنے منصب سے مستعفی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے لوک سبھا تحلیل کرنے کے لیے خط پیش کر دیا۔ نریندر مودی 8 جون کو دوبارہ وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ بھارت میں ایک دہائی بعد پھر سے مخلوط حکومت معرض وجود میں آئے گی۔ 400 پار کا نعرہ لگانے والے سابق وزیراعظم مودی کو مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت میں لوک سبھا کی 545 نشستوں پر عام انتخابات کا عمل مکمل۔ الیکشن کمیشن نے تمام نشستوں کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن میں جہاں منجھے ہوئے سیاستدانوں نے حصہ لیا، وہیں اداکاروں نے بھی الیکشن لڑا۔ کنگنا رناوت، ہیما مالنی، روی کشن، منوج تیواری، ارون گول نے بھی BJP سے الیکشن لڑا اور جیت حاصل کی۔ ورسٹائل اداکار شترگھن سنہا آل انڈیا ترنمول کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور میدان مار لیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 4 بڑے حملے کیے، جس میں 36 شہری شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسیوں کو شدید اسرائیلی جارحیت اور مواصلات، انٹرنیٹ کی بندش اور رکاوٹ سمیت ایندھن کی کمی اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کے باعث غزہ میں شہادتوں اور زخمیوں کی اعداد و شمار بروقت رپورٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 36,586 افراد شہید اور 83,000 سے زائد زخمی ہیں۔ سالمیت کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی مغرب کو دھمکی، کہا مغرب نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کیے۔ ہمارا جوہری اصول کئی خطرات میں ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ روس کا نیٹو کے رکن ممالک پر حملے کا منصوبہ نہیں۔ تو دوسری جانب مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں کمیونٹی ممبرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے عبدالحمید سے۔ جی عبدالحمید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ مظفر آباد آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کے ممبران نے آج آزاد کشمیر اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب کے اعزاز میں ایک شاندار عشائیہ کا اہتمام یہاں لندن کے مقامی ہوٹل میں کیا۔ خواجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، آج آپ خوش رہیں کہ آپ سے کوئی سیاسی سوال نہیں کریں گے، بلکہ یہ جانیں گے کہ یہ جو کمیونٹی نے آج آپ کو یہاں پہ آنر دیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کمیونٹی کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ میں پہلے بول نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی مجھے سچی بات ہے، یہاں جب میں آیا مجھے پتہ تو تھا، میں پچھلے 15-16 دن سے گھوم پھر رہا تھا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، پاکستان کے اپنے چیزوں کو مل رہا تھا، لیکن مجھے جو اندر کمرے میں داخل ہوا تو مجھے جو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے بہت سے چہرے ایسے دیکھے جو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آئے ہوئے، اور یہ لوگ، ان کی اس لحاظ سے بھی قدر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے وطن کو سے دور، اپنے عزیز و اقارب کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے آئے کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا سہارا بن سکے۔ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور میں ایک پیغام لے کے جاؤں گا کہ میں وہاں جاؤں گا کہ ہمارے بچے جو، اور یہ سارے پڑھے لکھے بچے یہ آئیں پر یہ اپنا نہ صرف اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، بلکہ یہ قیمتی زر مبادلہ جو بھیج رہے ہیں اس والے سے بھی یہ ہمارے لیے معاشی طاقت بن رہے ہیں۔ اور ان سے میں ایک اور توقع رکھوں گا کہ کشمیر کے والے سے جو پروگرام ہو، ابھی الیکشن جو ہوا ہے مودی کو ایک لحاظ سے وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کا وہ پروپیگنڈا کرتا تھا۔ ان کو جو بھی کشمیر کے والے سے پروٹیسٹ ہو اس پہ ان کو جانا چاہیے، انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بھی انڈین جو اٹراسٹیز ہیں، جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ آپس میں انہیں یہ بھی میں کہوں گا کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ جب یہاں مل بیٹھے تو ایک خاندان ہے، ایک خاندان کی طرح ان کی بھی ایک قسم کی یہ تفریح ہو جاتی ہے، ملتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میں بہرحال بڑا
इस लिहाज से अपनी कम्युनिटी के लिहाज से बड़ा मुतमिन वापस जी बिल्कुल। यहाँ इनका ये कहना है ख्वाजा साहब के यहाँ इस तरह की जो गैदरिंग होती है उसमें सारा एक खानदान के तौर पे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सर आप क्या कहते हैं, ख्वाजा साहब यहाँ पे आए और आपने जो उनको वेलकम यहाँ पे किया तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पे और हमारी आवाज़ और उस मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा साहब ना सिर्फ किसी एक जमात के हैं बल्कि पूरे मुजफ्फराबाद के लोगों के, पूरे आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं और एक सीनियर सियासतदान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। हम ज़ाती हैसियत से बुज़ुर्ग की हैसियत से इनको बुलाया और सारी कम्यूनिटी के लोग यहाँ पे मुजफ्फराबाद के इकट्ठे हुए हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और मुजफ्फराबाद के लोगों ने बिला तफरीक, कोई किसी जमात से हो या किसी से हो, कोई भी लीडर आए, कोई भी हमारा सीनियर रहनुमा आए, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको वक़ार देते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने लोगों की इज़्ज़त करें और उनको वक़ार दें। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ लोगों का यही कहना है, इनका भी यही कहना था कि ये ख्वाजा साहब यहाँ पे आए हुए हैं, जिस भी वो सियासी जमात से उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए ये एक मुजफ्फराबादी हैं, एक कश्मीरी हैं। तो इनके एजाज़ में आज जो इशाई का एहतमाम किया गया और यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कम्युनिटी के कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने ख्वाजा साहब का वेलकम भी किया और उनका कहना है कि कश्मीरी यहाँ पे। ठीक है अब्दुल मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची की तबाही के जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM है। अवाम को डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। गली महल्लों में दनदनाते दहशतगर्द जब जिसे चाहते हैं मौत की नींद सुला देते हैं। सूबाई हुकूमत, पुलिस सब मिलकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का नेटवर्क क्यों नहीं तोड़ पा रहे? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। जमात इस्लामी अहले कराची का मुकदमा पूरे मुल्क में लड़ेगी। ईद उल अज़हा के बाद बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। सूबे में करप्शन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन मुतहर्रिक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर क्या कहता है, आपको भी सुनवाते हैं, जो कि इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद अली के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। सिंध भर में महकमा जाती करप्शन की बातें आम है। ये आवाम के अंदर एक तासुर है कि सरकारी महकमों में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, लेकिन रिश्वत को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए महकमा एंटी करप्शन सिंध भी सरगर्म अमल है। हम बात कर लेते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर सखर के डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नईम अहमद अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, बड़ी करप्शन की खबरें आम हैं, क्या कर रहे हैं आप? कितनी करप्शन के केस किए, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे ही हमारे मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर किया तो एक पॉलिसी गाइडलाइंस में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें पहली चीज़ ये थी कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, डिपार्टमेंट के अंदर की करप्शन या बाहर की किसी सूरत में टॉलरेट नहीं की जाएगी। और उसी पे अमल करते हुए हमने एंटी करप्शन के जो अपने प्रोसीजर्स हैं, केसेस हैं, उनको एक्सपीडाइट किया हुआ है। 8 हमने जो है FIRs काटी हुई हैं, 9 चालान्स किए हुए हैं, 14 जो है कंप्लेंट्स डिस्पोज की हुई हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन 256 जो है ना हमने 2 महीने में डिस्पोज की हुई हैं। अच्छा, बात तो हम महकमा जाती करप्शन की कर रहे हैं, लेकिन आपके महकमे की खबरें जो है वो आम है कि यहाँ पर जो अफसरान आते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा पैसे देकर, रिश्वत देकर आते हैं, ऐसा है क्या? कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम कमीशन और कैरियर ऑफिसर हैं, ऐसी चीज़ का कोई तस्वर नहीं है। ये जो रिकमेंडेशन होती हैं ये परफॉर्मेंस पे होती हैं। जिस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको चेयरमैन साहब खुद रिकमेंड करते हैं, फिर SNDD जाके जो है ना उस रिकमेंडेशन पे आगाह कर रहे थे आप। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का अमेरिका में क्रिकेट मुकाबलों पर खुसूसी पैगाम। कहा, अमेरिकी हुकूमत और अवाम को क्रिकेट से मोहब्बत पर मुबारक पेश करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हो चुका है। क्रिकेट के खेल ने आखिरकार अमेरिका में अपनी जगह बना ली है। अमेरिका में वर्ल्ड कप के इनेकाद से क्रिकेट को एक मजीद आलमगीर अहमियत हासिल है। खुशी का मौका है, पहली बार अमरीकी सरजमीन पर 20 टीमें 55 मैच खेल रही हैं। 6 जून को पहली बार अमेरिका और पाकिस्तान की टीम के दरमियान मुकाबला होगा। पाक अमेरिका मैच दुनिया भर के शायकीन के लिए तफरीह का बहुत बड़ा मौका है। खेल हमेशा से तहजीबो अक़वाम और इंसानों को करीब लाने का मौका फराहम करते हैं। तारीख गवाह है कि ये सिफारतकारी का भी एक अहम जरिया है। क्रिकेट का खेल पाक अमेरिका अवामी रवाबित के फ़रोग़ में अहम संगी मेल साबित होगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कौसर खान से। जी कौसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर सरदार मसूद खान का अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों पर खुसूसी पैगाम। इस पैगाम में उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत और अवाम को क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली अक़वाम में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हो चुका है। क्रिकेट के इस खेल ने आखिरकार अमेरिका में अपनी जगह बना ली। मसूद खान साहब का मजीद कहना है कि अमेरिका में क्रिकेट के मुकाबलों के इनेकाद से यकीनन क्रिकेट को एक मजीद आलमगीर अहमियत हासिल होगी, जो पहले ही दुनिया के दीगर बड़े आज़मों में एक मकबूल खेल है। नहायत खुशी का मौका है कि पहली बार अमेरिका में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से क्रिकेट की मुमताज़ तरीन 20 टीमें 55 मैच खेल रही हैं। सरदार मसूद खान साहब का मजीद कहना है कि आज 6 जून को पहली बार अमेरिका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, जो यकीनन पाकिस्तान और अमेरिका के अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट खान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि अरबों रुपए की लागत से बनाया गया कसूर का ग्रीन बेल्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से, जो इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो जो कसूर के ग्रीन बेल्ट है वो भी चटियल मैदान बन चुके हैं। ये ग्रीन बेल्ट करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। यहाँ पर हर जगह सब्जा ही सब्जा होता था और यहाँ पर जगह जगह पौधे लगाए हुए थे, कीमती पौधे लगाए गए थे और यहाँ पर हरियाली थी। और आज इन ग्रीन बेल्ट का ये हाल है कि यहाँ पर ये कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है, इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है ड्यूटी तो करता है, लेकिन जस्ट एक फॉर्मेलिटी की हद तक। यहाँ अगर इन ग्रीन बेल्ट के हवाले से बात की जाए तो ये जो ग्रीन बेल्ट है, इस टाइम यहाँ पर जो घास है वो सूख चुकी है और जो ये कीमती पौधे हैं ये जल चुके हैं। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले के ध्यान ना होने की वजह से इन पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से पौधे जल चुके हैं और यहाँ पर ये वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट। कसूर की आवाम का यही कहना है कि इन ग्रीन बेल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बेल्जियम की पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से ब्रसल्स पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए उम्मीदवार डॉक्टर मंजूर ज़हूर की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। डॉक्टर मंजूर ज़हूर के एहसास में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इशाइया भी दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि 9 जून को होने वाले इंतखाबात में डॉक्टर मंजूर ज़हूर कामयाब होंगे। डॉक्टर मंजूर ज़हूर यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम पार्लियामेंट और ब्रसेल्स पार्लियामेंट इंतखाबात में डेफी पार्टी की तरफ से ब्रसेल्स पार्लियामेंट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं और इन्हें 2014 के इंतखाबात में पहले पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट होने का एजाज़ भी हासिल है। पाकिस्तान ने नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा। आखिरी ग्रुप मैच में फ्रांस ने पाकिस्तान को 6-5 से शिकस्त दी। कौमी हॉकी टीम ने गोल मार्जिन की बुनियाद पर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही, फ्रांस पहले नंबर पर रहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए पुरुउम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली UNSC 5 गैर मुस्तक़बिल अरकान का तकर्रर करेगा। मुनीर अकरम की कामयाब सिफारतकारी के बायस पाकिस्तान का अहम सेट पर बिला मुकाबला मुंतखब होने का कौमी इम्कान है। पाकिस्तान के अलावा दीगर 4 मेंबरान अगले 2 साल के लिए खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियाई ग्रुप से तौसीक मिली। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, फ़लस्तीन और कश्मीरियों के हक़ में खुद इरादियत पर तवज्जो देगा। अफ्रीका में सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुनसिफाना हल को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देगा। पाकिस्तानी फ़ौजी ताउन करने वाले ममालिक से एक है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नासिर क़य्यूम से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जिसमें 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के नए अरकान उनका इंतखाब किया जाएगा। जनरल असम्बली उसका इंतखाब करती है और उसके लिए तकरीबन 128 वोटों की जो 2/3 अक्सरियत बनती है, वो मिनिमम जो है 128 वोट्स चाहिए होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर है हमारे अपने नाज़रीन को बताने के लिए वो ये है कि पाकिस्तान कल इस मुकाबले में बिला मुकाबला मुंतखब होने जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क ने जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके जितने भी ममालिक हैं 53 के 53 ममालिक, और वो उसमें कोई पाकिस्तान की मुखालफत में नहीं आया। इसलिए ये कभी इम्कान है कि कल पाकिस्तान जो है वो मुंतखब हो जाएगा बिला मुकाबला सिक्योरिटी काउंसिल की इस अहम नशस्त का। इस हवाले से जो सफ़ीर पाकिस्तान हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मुनीर अकरम साहब, उनकी काविशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रही हैं और पिछले चंद माह में उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है पाकिस्तान की सीट के लिए
اور امید تو تھی کہ پاکستان منتخب ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا مقابلہ بلا مقابلہ ہی اس نشست کے لیے منتخب ہونے جا رہا ہے۔ تو اس نہ صرف اس نشست کے لیے پاکستان کو ایشیا پیسیفک ممالک کی حمایت حاصل تھی، بلکہ OIC جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اس کے علاوہ کئی اور دیگر ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی، اور 128 ممبران۔ ٹھیک ہے ناصر قیوم، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔